Ayan, ito po yung ceiling natin. Lalagyan pa yan dyan ng yan yung light na yan. Lagyan pa yan dyan ng chandelier at saka malaking electric fan. Yung industrial fan. May ano yan, ayan yung makikita ninyo na circle na yan. Ano yan? Adjacent light. Ayan, nag-change po yan ng 3 color. Ayan. 3 color po yung light na yan. 4 po yan. So, yan sa Sigka kanto. Dun sa corner. All corner has a light. Mag-change po siya into 3 colors. So, ayan. Hindi pa po siya tapos. Wala pa siyang chandelier. So, temporary lang po yan. Para maging comfortable po kayo guys kung nandito na kayo. So, rent na guys. Ayan, pwede ninyong buksan yan. Yung sliding window. Ayan. So, pag na-steam coat na yan, maganda na yan guys.